Tenorio. Dribbling the ball. Pass to Alba. Pass to Tenorio. Tumira. Nakuha ni Santiago. Santiago ngayon. Pass to Arosa. Arosa ngayon. Tugod. To Arosa. Piniliwa. Wala. Kako tumapik ang Taking out for that foul. Jersey number 15. First personal foul. First team foul. Tenorio. Pass to Aparis. Aparis ngayon. Pass to Alba. Pass to Tenorio. Tumira. Wala. Nakuha ni Berdejo. Berdejo ngayon. To Guanco. To Santiago. To Berdejo. Berdejo. Malangkas. Ginagawa. Maraming. Na-traffic. Tenorio. Pass to Aparis. Aparis ngayon. Pass to Tenorio. To number 3. To Arosa. Santiago. To Santiago. Pinasa kay Berdejo. Pinira. Easy 2 points by jersey number 16. Berdejo. Aparis ngayon. Pass to number 33. Tumira. Wala. Nakuha ni Akala. To Berdejo. To Arosa. Arosa ngayon. Pass to Guanzon. Tumira. Wala. Nakuha ni 33. To Tenorio. Tenorio ngayon. To Tenorio. Tenorio. Pass to Akala. To Santiago. Santiago ngayon. Tumira. Wala. Babalik na balik. Wala. Nakuha ni Tenorio. Tenorio ngayon. Nagmamadali. Pass to Kambal. Tumira. Easy 2 points by jersey number 32. Tenorio. Berdejo ngayon. Pass to Guanco. To Santiago. Kumuha ng left. Wala. Nakuha jersey number 33. To Tenorio. Tenorio ngayon. Nagmamadali. Pass to number 33. Wala. Nakuha niya Akala. To Santiago. Santiago ngayon. Pass to Guanco. Buti sa'yo, force yung pinasa mo eh. Aparis. Aparis ngayon. Aparis. Tumira. Wala. Nakuha ni Guanzon. Pass to Berdejo. Pass to Santiago. Santiago ngayon. Tumira. Easy 2 points by jersey number 21. Santiago. Tenorio. Pass to Alba. Alba ngayon. Pass to Tenorio. Tumira. Wala. Nakuha pa rin ni Tenorio. Pass to Aparis. Aparis sumalaksak. Wala. Kanya pa rin. May dinao sa rin. Foul. Jersey number 33. Guanzon. First personal foul. First throw, pasok. Second throw. Pasok ulit. Pero! Araw ka. Tuguan ko. Berdejo. Tumira. Easy 2 points by Berdejo. Tenorio ngayon. To Alba. To Aparis. To Alba. To outside. Stay ball.
number 33, tinira, wala. Nakakuha ni Verdeo. May tinawag sila, foul. Jersey number 28, first, personal foul. Second, team foul. Verdeo. Itu Arasa. Arasa ngayon. Arasa, Arasa. Verdeo, Arasa. Tujuan gol. Akara. Tujuan gol, Tubira. Bola, nakakuha ni Tenorio. Paso Alba. To Tenorio. To Alba. Alba pinaan ng 33. To Amaris. Tumira, long 3. Wala. Nakakuha ng Ala. Tuguan shot. To Arosa. Arosa ng mga dali. Sumalaksa. Wala. Nakakuha ng Ala. Tumira. Nakakuha ng Amaris. To Tenorio ng mga dali. To Kambal. To Kambal. Tumira ng 3. Wala, nakakuha na Rosa, to Santiago. Santiago ngayon, nakamadali. To Rosa, to Santiago. Santiago ngayon. To Berneo, to Bira. Wala, nakakuha na number 23. To Tenorio. Tenorio ngayon. Sam! Pass to Tenorio. Daw, dito ka lang bumibidyo. Kita ba yun? Baba sa depensa, tatakbo kayo ng dalawa yan, ha? Nakakuha na Tenorio ngayon, tinira. Easy to ball by jersey number 15, Tenorio. Santiago. Tumalaksak, wala, nakakuha ni Verdeo. To Santiago. Santiago ngayon, buhay pa. Hindi na wala, nakakuha ni Verdeo. Tumira. Wala. Nakakuha na Alba. Nakakuha. Tenorio, para sa Alba. Alba ngayon. Alba. May pinag-red, foul. Jersey number 16. First, personal foul. Time out. Padres. Score. 6. In favor of. Alam, ang bawagong sapatos. Uy, akin na ano. Ayos kayo ah. Akin na yan! Back to the ball game. Akin na nga, uy! Hello? Ngayon pa inom ako. Huwag kayong minom ng madaming tubig, guys. Padres ball. Nakakuha ni Aparis, sinira. 2 boys, bad. Jersey number 1, Aparis. Dublon ngayon. Dublon. Pass 2.
Yung mga bata sa ilalim dyan, alis kayo dyan, mamadaga ng anong player. Paris, pass to Paris. Paris ngayon. Side step, tumira. 2 points. Tutup doon. Nagawa, outside.